8 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори 76-солагии рӯзи ғалаба дар ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 дар боғи ғалабаи пойтахт ба пояи лавҳаи ёдгорӣ гулчанбар гузоштанд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамроҳӣ намуданд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба поси хотираи афсарону сарбозон ва ҳамаи онҳое ки ҷони худро дар ҷанги бузурги ватанӣ нисор кардаанд, дар назди оташи ҷовидон гулчанбар гузоштанд. Дар ин маросим ҳамчунин раисони Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазири Мудофиа, собиқадорони ҷанги бузурги ватанӣ ва намояндагони дигар мақомот ба хотири қурбониёни ҷанг гулчанбарҳо гузоштанд. پس از مراسم گرامیداشت خاطره قربانیان جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941-1945 پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با دعوت پرزیدنت فدراسیون روسیه محترم ولادیمیر پوتین با بازدید کاری به شهر مسکو سفر کردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سروزیر جمهوری تاجیکستان، راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی گسیل نمودند. در نظر است که در رفت این سفر سرور دولت ما با پرزیدنت فدراسیون روسیه ملاقات دوجانبه انجام داده به حیث رئیس عمل کننده شورای امنیت دسته‌جمعی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی به پرد نظامی که بخشیده به 76مین سالگرد روز غلبه 9 می در میدان سرخ شهر مسکو برگزار می‌گردد تشریف خواهد آورد. ضمن سفری سروزیر مملکت قاهی رسولزاده به گروه شهر و ناحیه کلابی ولایت خدلان که چند روز پیش با سپارش پیشوای ملت صورت گرفت، سروزیر مملکت در جامعه دهات لاهوت ناحیه خاولین کتابخانه نو و زمانوی را مورد استفاده قرار دادند. در رسم گشاده شوی این مؤسسه فرهنگی سروزیر مملکت وعده دادند که به کتابخانه مذکور ادبیات تازه نشر تحفه می‌نماید. اینک این تحفه عبارت از 300 نسخه ادبیات به این کتابخانه رسید. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ховалинг таъмиру азнавсозӣ ва бунёди 330 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда буд. То имрӯз 230 иншоот ба истифода супорида шуд ки дар ин феҳрист китобхонаҳои деҳотӣ низ шомил мебошанд. китобхонаи деҳотӣ маркази ҷамоати деҳоти лоҳутӣ аз ҷониби соҳибкорон азнавсозӣ шуда бо таҷҳизот ва адабиёти зарурӣ таъмин гардид. инак баъди ба истифода супоридани он ба китобхона аз ҷониби сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода адабиёти тозанашр тӯҳфа карда шуд. сарвазир ин китобхонаи деҳотиро расман кушоданд ва аз китобхона дидан карда ваъда дода буданд ки 300 адад нусха китобҳои тозанашро ба ин китобхона аз номи худ тӯҳфа мекунад ва хушбахтона имрӯз мо ина шоҳид ҳастем ки ваъдаи сарвазир амалӣ шуда истодааст. 300 нусха китоб ба китобхонаи деҳотии мо ворид гардидааст ва гуфтан ҷоиз аст ки он китобҳое ки мо имрӯз аллакай дидан кардем аксарияти ин китобҳо дар рӯйхати адабиётҳои тавсияшуда барои озмуни фуруғи суфи доноӣ ворид гашта буданд ки мутаассифона ин китобҳо дастраси хонандагони мо набуданд ва минбаъд мо боварӣ комил дорем ки хонандагони мо аз ин тӯҳфаи сарвазир баҳра мегиранд ва дар тайёрӣ дар озмуни навбатии имсола тайёрии хуб меандешанд. мавриди зикр аст ки дар ноҳияи Ховалинг 17 китобхонаи деҳотӣ ва як китобхонаи марказӣ мавҷуд аст ки ба аҳолии ноҳия хизматрасонӣ мекунанд. соли гузашта дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ 2 нафар сокинони ин ноҳия яке соҳиби ҷойи сеюм ва дигаре соҳиби ҷойи ифтихорӣ гардида буданд. бо фароҳам омадани шароити беҳтар ва дастрасӣ ба адабиёти зарурӣ имсол афзоиши иштирокчиёни озмун аз ноҳияи Ховалинг дар назар аст.
در ناحیه خوبادیان ولایت ختلان زردالو پخته رسید. زردالویی که حالا در بازارهای مملکت در فروش است محض از باغ‌های همین ناحیه جمع‌آوری شده است. در برابر تامینات بازار داخلی باغپروانان ناحیه تصمیم دارند که قسم معین این میوه خوش‌طعم را به خارج کشور نیز صادرات نمایند. گزارشی همکاران ما در این خصوص. باغپروران هم در ناحیه خوبادیان چون دهقانان و کشاورزان الکی به جمع‌آوری حاصل دسترنج خویش شروع کردند، زیرا هوای گرم و آفتابی منطقه برای آنها این امکانیت را فراهم آورده است. برای به فروش گذاشتن میوه پخته رسیده باغشان ایشان مشکلی ندارند، زیرا چند روز است که نزد باغ‌های آنها ماشین‌های کلان بارکش برای این میوه شیرین را خریداری و به خارج بردن نوبت پایی می‌کنند. زردالو اپریل پختگی هم بازارهای خارجی و هم داخلی ماشینای کلان حجم آمده برده است. باید گفت که امروزها در بازارهای داخل و خارجی کشور میوه‌های تر و تازه وطنی سرخریدار است، اما نوبسته از این باغداران با تجربه میوه‌های خوش‌صفت جمع‌آوری گشته را جدا کرده و در قوطی‌های مخصوص بند و بست می‌کنند. این چیز امکان می‌دهد محصولات مرد برزگر تا در صفتش را گم نکند و به جای لازمه رفته رسد. در حقیقت میوه‌های مودا توجیکستاندا همه آفتاب چشیده کالورش بسیار است، طلبات بسیار است. از آمده اینجا برده است برای که شیرین خوش طعم است، شیرین است. خیلی که شما دیدین سال ما زردالو جمع‌آوری داریم و گندم جمع‌آوری میکنیم تو بعد از چند مدت، یعنی چند روز بعد از وزن پیکانت داریم، پیکانت جمع‌آوری میکنیم. سهامداران مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه یکی از آن باغپروران فعال منطقه هستند که امروز همه سرگرمانه تلاش می‌ورزند تا سر وقت حاصل پخته رسیده باغ خود را غنوچین کنند و دور نرفته از خواجگی به دست صاحبکاران سپارند. در این حال در خواجگی 74 کس арендатор ба замин тақсим карда додагим, ҳамаш замин қати машғула иҷора. Як сола иҷора ба додагим замина, ҳар сол ҳар вақт ягон ваҷаб замина холӣ накарда супориши ҷоноб олира дар айни ҳол самарона истифода бурда истодем. дар мобайни зардолҳо, яъне чӣ ки шумо дидасед гандум киш кардаастем, ана چی میگن هر یک پارچه زمین رو ثمراناک استفاده برده استادیم. طریق شرطنامه‌ای یعنی کار کرده استادیم. چیزی که شما معلوم است زردالو یعنی پختن زردالو اپریسکی بعد از این خدا خواهد بعد از 20 روز دیگه بود مایز کشکی میپزه با طریق شرطنامه‌ای کار میکنیم. باغپروران این خواجگی همچنین هر یک وجب زمینی در اختیار داشته را ثمراناک استفاده برده میان قطاره‌های باغ‌های خود کشتی دیگر نمود زراعت‌های منفعت بخش را به راه ماندند که روزهای نزدیک جمع‌آوری کارتوشکا و دروی غله‌دانگی نیز فرا می‌رسد. با هدایت‌های پیشوای ملت اکثر وزارت و اداره‌های جمهوری مؤسسه‌های اجتماعی مملکت از جمله مکتب اینترنت و پرورشگاه و خانه‌های کودکان یتیم را به سرپرستی گرفتند. شرکت خالدینگی برق تاجیک یکی از سرپرستان مکتب اینترنت یاری‌رسانی رقم 1 شهر کلاه به حساب می‌رود. عین حال مسئولان شرکت به مناسبت نزدیک آمدن عید سعید فطر خط‌های برق و ستونپایه‌های برقی مکتب اینترنت را عوض می‌کنند و تصمیم دارند که روزهای بعدی به باشندگان این مؤسسه مواد غذایی و و لباس هم کمک نمایند. با دستگیری سیاست اجتماعی رهبریت عالی کشور و وزارت و اداره‌ها و شرکت و صاحبکاران وطنی سرپرستی مکتب اینترنت‌ها و عائله‌های نیازمند را به عهده گرفته در عرفه عید و جشن‌ها به آنها کمک‌های مالی و پولی می‌رسانند. در همین زمینه شرکت خالدینگی برق تاجیک که سرپرستی مکتب اینترنت یاری‌رسانی رقم 1 شهر کلاب میباشد برای بهتر نمودن شرایط معیشی تربیت گیرندگان و آموزگاران کارهای تعمیری را در این مؤسسه انجام داده ایستادند. با یاری شرکت در خودی در مکتب اینترنت در خطهای برقی 0.4 کیلووات و عوض نمودن پایه‌های چوبین فرسوده را ما با نقشه گرفتیم. با مناسبت در جشن عرفه عید فطر از آن جمله 5 عدد پایه سیم چوبین پوسیدگی را با پایه‌های آهن بیتانی عوض نمودیم و زیاده از 1200 متر خطهای برقی 0.4 کیلووات سیم بروش کونالگ 16 میلیمتر را با
سیم بروش کندالنگ 35 عوض می‌نماییم. дар баробари таъмиру азнавсозии хатҳои барқӣ ва иваз намудани сутунпояҳо таъмири толори варзишии муассисаи мазкур ва 240 метр роҳравҳо ба нақша гирифта шудааст. мо миннатдории худро аввал ба ҷаноби олӣ, баъдан ба ширкати барқи тоҷик мерасонем ки дар баробари кӯмакҳои моддию молии худ ба мо инчунин таъмири роҳраво, хатҳои барқиро анҷом дода истоданд. иттилоъ дода шуд ки баъди чанд рӯзи дигар аз ҷониби ширкати холдингии барқи тоҷик ба тарбиятгирандагон ва омӯзгорони мактаб-интернат маводи хӯрока ва сару либос дастрас карда мешавад. ҳамин гуна амалҳои башардӯстона аз ҷониби мақомоти давлатӣ дар ноҳияи восеъ низ ба ҳукми анъана даромадааст. Масалан, барои ба таҳсил фаро гирифтани 57 нафар кӯдаки маъюбе ки умуман мактаб рафта наметавонанд, шуъбаи маорифи ноҳияи восеъ дар манзилҳои зисташон шароити мусоиди таълиму тадрис фароҳам овардааст. ҳисайн лолахонзода имконияти маҳдуд дорад. бо нуқсони ҷисмонӣ ӯ мактаб рафта наметавонад. аз ҳамин сабаб вазъи саломатии ҳисайнҷонро ба инобат гирифта барои ба таҳсил фаро гирифтани ӯ шуъбаи маорифи ноҳияи восеъ тадбир андешид. дар мувофиқа бо волидон ҳисайнҷон ба таҳсил фаро гирифта шуда бо баҳои хубу аъло мехонад. ӯ орзу дорад ки шахсияте ба воя расад ки ба давлату миллат хизмат намояд. машғулиятҳои дарсиро омӯзгорони муассисаи таълимӣ тибқи нақшаи тасдиқ намуда ҳар рӯз мегузаронанд. дар ноҳияи восеъ ба монанди ҳисайнҷон 57 нафар кӯдакони имконияти маҳдуд дошта ҳамин тавр ба таҳсил фаро гирифта шуданд. дар асоси консепсияи миллии таҳсилоти фарогирии инклюзивии таълим дар хона барои 57 нафар кӯдакони имкониятшон маҳдуде ки дар муассисаҳои таълимии ноҳия ба таълим фаро гирифта шудаастанд, дар давоми ҳафта барои хонандагони синфҳои аз 1 то синфи 4-8 соат, барои хонандагони синфи 5-6-9 соат ва барои хонандагони синфи 7-8-9-10 соат ҷудо карда шудааст ва ҳамаи онҳо дар зери назорати доимӣ ҳастанд ва ба онҳо омӯзгорон сари вақт дарсҳояшонро мегузаронанд. бо мақсади дастгирии ин табақаи ниёзманд, роҳбарияти шуъбаи маорифи ноҳияи восеъ ба ин кӯдакон китобҳои бадеӣ барои ҳамин сину сол, маҷаллаву афсонаҳо ва сару либоси идона тӯҳфа намуданд. барои дастгириҳои ҳамешагӣ волидони кӯдакон ба ҳукумати мамлакат миннатдории худро баён карданд. гузориши хоҷа назриев, худойназар зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилооти Навид. музофоти хунани ҷумҳурии мардумии Чинро дар пай боронҳои шадид обхезӣ фаро гирифт. вобаста ба ин наҷотбахшон ҳазорҳо нафарро ба ҷойҳои бехавф интиқол доданд. дар Мексика комиссияи махсус сабабҳои фурӯ рафтани кӯпрукро ки боиси ҳалокати қариб 30 нафар гардида буд муайян мекунанд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбатии барнома. аз сабаби боронҳои